Dobrodošli dragi moj, obećala sam vam da ću u sklopu ramazanskog specijala s vama podijeliti moje omiljene recepte za razne šejkove i limunade, a danas već počinjemo s prvim. Za čaj latte pripremite mlijeko, sirup od agave ili med, kesicu crnog čaja i razne začine, kardamom, vanilju, muškatni oraščić, biber, džumbir i cimet. Ovi sastojci su opcionalni, ako ih imate koristite ih, to je anis, zvijezdasti anis i komorač, kocke leda i slatko vrhnje za dekoraciju. Pošto neki od sastojaka nisu mljeveni, sve skupa sipam u mlin kako bi na kraju dobila što sitniji prah. Ova mješavina je dovoljna za 6 do 8 čaša i najbolje je saspita u malu staklenku. Kad se poželite čaj latte, mješavina je već spremna. Sad je crni čaj na redu od kojeg koristimo samo jednu kesicu na jednu čašu. Bitno je da ga ne ostavljate u vreloj vodi duže od 3 minute kako ne bi postao gorak. U posudu za mlijeko sipam 50 ml vrele vode, dodajem kesicu i čekam 3 minute. Zatim odstranim kesicu, dodajem jednu kaškicu mješavine od začina i još jednu kašiku sirupa od agave. Sačekajte prvo da se čaj malkice ohladi, a zatim u čašu stavite kocke leda, dodajte čaj i sve napunite mlijekom. I za sve one koji ne bježe od kalorija ili ih jednostavno ignorišu, još jedna mala kapica od šlaga. Još jedna bitna informacija koju ste već pročitali, čaj latte sadrži kofein, znači ovo nije napitak za djecu, ali jeste idealan napitak za sve one koji poslije iftara žele da ostanu budni još nekoliko sati. Za sljedeću limunadu pripremite naranđe i limun, mentu, vodu, čija sjemenke, još malo vode i šećer. Ja koristim brijezin šećer koji ima puno manje kalorija od običnog šećera. Prvo pomiješajte čija sjemenke sa manjom količinom vode i ostavite da nabubre. Vrijeme je da iscijedite voće, ali ja uvijek ostavim jednu naranđu i pola limuna sa strane jer volim da ih nasjeckam pa kasnije dodam u sok. U bokal sa sokom sipajte vodu i dodajte šećer. Ako koristite gaziranu umjesto obične vode, vidjet ćete da je ukus jako sličan Fanti, samo je ova verzija zdravija i ukusnija. Dodajte mentu i sad možete sok odmah servirati ili ga staviti u frižider na nekoliko sati. Zatim u svaku čašu dodajte 2 do 3 kaškice čija sjemenki, kocke leda i sok. Naročito za vrijeme posta je bitno da za sehur i iftar dovoljno pijete. Zbog toga sam se odlučila da vam u ovogodišnjem ramazanskom specijalu ponudim nekoliko recepata za napitke koji će vas sigurno osvježiti. Ako su vam se ova dva dopala, bilo bi mi drago ako biste ovom videu dali like, ako se pretplatite na moj kanal i ako me posjetite na Facebooku, Pinterestu i Instagramu.